हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करूची। ओडिया व्याकरणर आमे विभिन्न क्लास करि सारिचे। अव्यय जदि देखिबा अव्यय क्लास टी हमर प्लेलिस्ट रे नाही। आज आमे ओडिया व्याकरणर अव्यय पढिबा एवं कोउटु पढिबा जोटा हमर सारस्वत ओडिया व्याकरण आपण थंबनेल रु देखि पारुथिबे सेही बहिरु आमे सब पॉइंट कवर करिबा अव्यय पढिबा। ओके ताहले आ लेट न करी स्टार्ट करिबा। चलंतु देखिबा प्रथम स्लाइड। अच्छा आमे कौन पढ़ुचे तार ना कौन प्रथमे आमे पढ़ुचे आज अव्यय। अच्छा अव्यय कहा को कुहा जाए आमे किछि जानिने। अव्यय दुईटी वार्ड को नेकी हेची। गोटिए हला व्यय केवल गोटिए वार्ड होची व्यय एवं ता पूर्वरु लागिची अ उपसर्ग। ताहले गोटिए वार्ड ता पूर्वरु अ उपसर्ग लागिची। व्ययर अर्थ कौन आमे कौन जानू व्यय माने आमे कहिबा खर्च करिबा चेंज हे जिबा परिवर्तन हे जिबा नष्ट हे जिबा जहां भी आमे बुझू व्यय माने गोटे निर्दिष्ट जिनिस परिवर्तन हे जिबा को आमे कहूछु व्यय। ताहले अव्यय काहा को कहिबा व्ययर विपरीत हब अव्यय अर्थात किछि भी परिवर्तन हबनी किछि भी चेंज हबनी। कौन चेंज हबनी आसंतु देखिबा कौन चेंज हब नाही। प्रथमे आमे देखिबा गोटे सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस कौन कहिची ना राजेंद्र ओ सुरेंद्र पढ़ुचंती। सेंटेंस ता हमर अछि राजेंद्र ओ सुरेंद्र पढ़ुचंती। ओके ताहले एठी ओटा कौन करा हेची बोल्ड करा हेची। ओ रु आमे जानि पारुचे एठी दुई जण व्यक्ति अछंती एवं से माने पाठ पढ़ुचंती। ठीक अछि एई जागारे जदि मु कहि थांती सीमा ओ रीमा पढ़ुचंती ताहले सेंटेंस ता भूल हेई थांता कि नुहे। राजेंद्र आउ सुरेंद्र दी जण कौन थिले पुंगलिंग थिले दी जण सारा मेल थिले किंतु आमे जदि सीता एवं सीमा कहिबा ताहले मध्य किछि परिवर्तन हैला कि सेंटेंस रो मीनिंग रे किछि भी परिवर्तन हो नाही। ता माने आमे जेते बेले लिंग परिवर्तन करि देले तथापि भी सेंटेंस रो कोनोसी परिवर्तन हैला नाही। जदि आमे ताहले एई जगह रे आमे ओ व्यवहार कले राजेंद्र ओ सुरेंद्र पढुचंती सीमा ओ रीमा पढुचंती मु ओ गीता पढुचु। ओके ताहले ओटा लागिबा द्वारा सेंटेंस रे किछि भी परिवर्तन हेलानी ता मीनिंग अव्याहत रहिला। सेमिति सेकंड सेंटेंस देखिबा दिलीप भलो खेलुची किंतु पढुनी। ओके ताहले दिलीप पाठ भलो पढुनी किंतु से भलो खेलुची ताहले एठी कोन हैला किंतु यूज हैला। आमे किंतु कोन केवल दिलीप पाखरे व्यवहार करिबा सेंटेंस रो को जगह रे भी किंतु व्यवहार करि परिबा जे कोनोसी व्यक्ति पाखरे मध्ये ताकू यूज करि परिबा। ओके ताहले दिलीप भलो खेलुची से पढ़ुनी आमे देखिले दिलीप होची कोन ना थर्ड पर्सन सिंगुलर तृतीय पुरुष एकवचन। दिलीप जगारे जदि सेमाने थांते ताहले सेमाने भलो खेलुछंती किंतु पढ़ु नाहंती हबो सेंटेंस ठीक अछि। किंतु एठी जतेबेले दिलीप भलो पढ़ुची रे दिलीप होची हमर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर तृतीय पुरुष एकवचन सेमाने खेलुछंती किंतु पढ़ु नाहंती जदि कहि थांते सिए कोन हे जाई थांता ना बहुवचन हे थांता। तथापि भी किंतु रो आमे कोन बहुवचन करि थांते कि किंतुटा केवल एक वचन जगार यूज हेची बहुवचन जगार किंतु लागिबनी सेमिति कोनोसी निर्दिष्ट नियम नाही किंतु सबु जगार लागिबो। प्रथम केस रे आमे देखिले एठी जदि आमे लिंग रे परिवर्तन करूथिले माने कोन पुलिंग थिला आमे जदि एठी स्त्रीलिंग नउथिले ताहाले मध्य आमे ओ लेखिबा एठी सीमा ओ रीमा लेखिबा एठी गीता ओ सीता लेखिबा राजेंद्र ओ सुरेंद्र ताहाले लिंग रे कोनोसी परिवर्तन होउ नाही जेतेबेले आमे कोनोसी गोटे वर्ड को व्यवहार करूची अव्यय एठी आमे ओ को कोन कहिबा अव्यय काहेकि ना लिंग रे कोनोसी परिवर्तन हैला नाही। सेमिति आमे जदि देखिबा एठी किंतु किंतु एठी मु आपन को एग्जांपल देली कि दिलीप आमे सिंगुलर नेइथिले एक वचन नेइथिले बहुवचन कले मध्य कोनोसी परिवर्तन होउ नाही। ताहले वचन रे मध्य किछि भी चेंजेस हबो नाही। एक वचन रे भी किंतु लगेबा बहुवचन रे भी किंतु लगेइ परिबा द्वि वचन रे भी किंतु लगेइ परिबा। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा नव बा शिव बजार को जानतु। ओके नव जाऊ कि शिव जाऊ ये प्रथम सेंटेंस भली हैला। ताहले आमे देखिले लिंग वचन पुरुष जे कोनोसी क्षेत्र रे मध्य जो शब्दर कोनोसी भी परिवर्तन हुए नाही ताकू ही आमे अव्यय कहू। आउ गोटे एग्जांपल पवन सुलु सुलु बोहुची सुलु सुलु रा आउ कोन चेंजेस हबो से सब जगह रे आमे ताकू सेमिति व्यवहार करि परिबा।
ओके तापरे एबे जिबा सेकेंड स्लाइड को एठी देखंतु सेई राजेंद्र सुरेंद्र पढुछंती दिलीप भल खेलुची किंतु पढुनी नव बा शिव बजार को जानतु पवन सुलु सुलु बहुची चारोटी एग्जांपल अछि एई एग्जांपल जेते बेलକୁ ଆମେ ନେଲେ कोन जिनस ଆମେ एठी लक्ष्य कले कोन परिवर्तन ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଅଛି ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅ ଏଗୁଡା କଣ ନା କଳା ଅକ୍ଷରର ସର୍ବଦା ରୂପ ସମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବି ବଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯଦି କାଳରେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅତୀତ କାଳ ହେଲେ ସେଇ କିନ୍ତୁଟାକୁ କିନ୍ତୁ ହିଁ ଲେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ହିଁ ୟୁଜ ହବ ତାହେଲେ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ସର୍ବଦା ତାର ରୂପ ସମାନ ରହେ ଆଉ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଅବ୍ୟୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କୋଉଥିରେ କାଳରେ ସମୟରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଢୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ପଢୁଛନ୍ତିକୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କରିପାରିବା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଲା ପଢିବେ କରିପାରିବା ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସିଏ ହଉଛି କ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଇ କ୍ରିୟାଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜେस ହେଇଯାଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଠି କିଏ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତା ବା ସେମାନେ କଣ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମେ ସୀମା ଓ ରୀମା ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି କହିପାରିବା ତାହେଲେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେस କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାର କିଛି ମାନେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି କି ଓ କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମର ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏଠି କ୍ରିୟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦରେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବ୍ୟୟ ମାନେ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ କଣ ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଓକେ ଯାହାର ବ୍ୟୟ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଅବ୍ୟୟ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ଡେଫିନେସନ ଯେ ଯେଉଁ ପଦ ମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନ ପୁରୁଷରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏଠି କଷ୍ଟକର କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବା କରୁଥିଲେ ବା କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ତିନି ପ୍ରକାର କାଳ ବା ସମୟ ଅଛି ଅତୀତ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିପାରିଲେ ସେମିତି ଏକ ବଚନ ଦି ବଚନ ବହୁ ବଚନ ବଚନକୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବା ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛେ ଓକେ ସେଇଭଳି ଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ରଖିବା ଏଠି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମର ଅବ୍ୟୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଟା ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଦେଖିବେ 20-21 ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟୟ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ସଂଯୋଜକର ଅର୍ଥ କଣ ସଂଯୋଜନା କରିବା ଯୋଗ କରିବ ବା ଏକାଠି କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଅବ୍ୟୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅବ୍ୟୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଅବ୍ୟୟଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଡିବାର କାମ କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିବାର କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା ଯେମିତି କି ସେଇଠି ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଓ ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡି ପାରିବା ଏବଂ ଲଗେଇକି ଯୋଡି ପାରିବା ଆଉ ଆହୁରି ପୁଣି ବି ମଧ୍ୟ ଫେରେ ତଥା ପୁନଶ୍ଚ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଲାଇନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟରେ ଆମେ ପଢିବା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବ୍ୟୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି କୋଉଗୁଡା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆହୁରି ପୁଣି ବି ଏଇ ସବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ଓକେ ତାହେଲେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାକୁ ହିଁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ବିଧୁ ଓ ସାଧୁ ଦୁଇ ଭାଇ
ताहाले एठी विधु एवं साधु दुई जण व्यक्ति को ओ द्वारा जोड़ा गला दुई जण आमे तांको कमा देकी लिखि परिबा किंतु आमे एठी एक्सक्लेमेशन आमे एठी कोन हमर पंक्चुएशन मार्क आमे पढुनु ओके ता बदल आमे कोन पढुचु जेहेतु अव्यय पढुचु दुई जण व्यक्ति को एठी जोड़ीबार काम कला तेणु ओ एठी हमर हे जिवो संयोजक अव्यय सेकेंड सेंटेंस रामचंद्र पितृ सत्य पाळिले ठीक अछि रामचंद्र कोन कले पितृ सत्य पालन कले एवं बनरे 14 वर्ष वास कले ताहाले रामचंद्र वनवास काहीकि गले ना से पितृ सत्य पालन करिबा पई गले एठे दुईटा सेंटेंस को जोड़ा हेची जदी कहा जिवो रामचंद्र पितृ सत्य पालन कले फुल स्टॉप दे देबा सेंटेंस रो मीनिंग एठी क्लियरली बुझी होउची तार अर्थ हमें जानि पारुचे जे आगो को आउ किछि न कहिले मध्य गोटे सेंटेंस एठी कंप्लीट अछि सेमिति आमे जदी कहिबा रामचंद्र बनरे 14 वर्ष वास कले एठी पुणी लागि थांता हमर रामचंद्र पुणी लेखिबाकू पड़ी थांता रामचंद्र ताहले गोटिए सेंटेंस हमर हैला रामचंद्र पितृ सत्य पाळिले आउ गोटे सेंटेंस हैला रामचंद्र बनरे 14 वर्ष वास कले ताहले एठी दुईटी सेंटेंस को एवं द्वारा जोग करा गला एवं एठी हमें फुल स्टॉप को हटई देले ताहले कोन हैला एठी सेंटेंस दुईटी को जोग कला तेणु एठी एवं होची हमर संयोजक अव्यय प्रथम केस रे देखिले दुई भाई को जोड़ुथिला दुईटी नाउन बा दुईटी विशेष्य को जोड़ुथिला दुई जण कर्ता माने दुईटी विशेष्य को एठी जोड़ुथिला एवं एठी देखिले दुईटी सेंटेंस को जोड़ुची ओके सेमिति से ता परडा हमर लेखा हेची बापा सबु बेले बहिटिए धरी बसथांती आउ किछि करंती नाही ताहले एठी मध्य सेंटेंस को जोड़िला बापा कौन करंती सबु बेले बहिटिए धरी बसिथांती कहिले सेंटेंस टी पूरा लागुची बापा किछि काम करंती नाही कहिले मध्य सेंटेंस पूरा लागुची दुईटी सेंटेंस को एठी आउ द्वारा जोड़ा जाइथिबारु आउ हमर होची संयोजक अव्यय नेक्स्ट सेंटेंस शीत होई नाही आहुरी डेरी अछि एबे भोजी खाई आसिलु पुणी खाइबा को बाहरिलुनी ओके ताहले सबु बेले जते बेले दुईटी सेंटेंस को जोड़ुची एवं सेते बेले सिए गोटिए सेंटेंस ही जाउची आमे जते बेले संयोजक अव्यय को जोड़ुचे सेते बेले आ दुईटी अलगा अलगा वाक्य हमर रहुनी गोटिए वाक्य रे से परिणत हे जाउची तुमे अनुरोध कले भी मु तम कथा सुनिबी नाही ओके ताहले बहुत गुडी एग्जांपल आमे नेइथिले संयोजक अव्यय बीजोजक अव्यय कोन तार अपोजिट बीजोजकर अर्थ होउची बीजोग करिबा माइनस करिबा ओके ताहले आमे तो एठी मैथ पढुने जे एडिशन बा सब्सट्रैक्शन करिबा बीजोजकर अर्थ होउची आमे सेंटेंस रे देखिबा वाक्य रे हमकु लागुथबो किछि गोटे बीजोग करिला भଳି सेंटेंस दुईटी को पृथक करिला भଳି अलगा करिला भଳି फील हबो देखिबा ताहले कोन कोन यूज करले आमे जानि परिबा जदी किंतु लागिथिबो वाक्य रे जदी मात्र लागिथिबो तथापि परंतु अथच बा किंबा एई जेति कि ब्लू कलर रे मेंशन अछि सब माने वर्ड गुडी को मने रखिबे जे बीजोजक अव्यय जदी एई टर्म यूज हेतिबो आपण ताको बीजोजक अव्यय कहि परिबे ओके ताले एबे देखिबा प्रथम सेंटेंस देश स्वाधीन होईची ठीक अछि लोकंको दुख दूर होई नाही ओके एबे आपण कहिबे जे एठी मध्य दुईटी सेंटेंस को जोग करा गला देश स्वाधीन होईची आमे फुल स्टॉप दे देबा सेमिति लोकंको दुख दूर होईनी फुल स्टॉप दे देले एठी मध्य दुईटी सेंटेंस को किंतु तो जोग कला ताहले आमे एठी किंतु को कोन कहिबा ना संयोजक अव्यय कहिबा आपण सेया भाबी पारंती ताहले एठी किंतु बीजोजक अव्यय हैला किपरि ओके मनरे संदेह आसुची देखंतु दुईटी सेंटेंस रो जदी आमे मीनिंग बुझिबा प्रथमे हमकु पूरा सेंटेंस रो अर्थ बाहर करिबा पई पड़िबो ओके देश स्वाधीन हेची तेणु आमे मध्य स्वाधीन हेचु ओके देश स्वाधीन हैला एवं आमे माने भी स्वाधीन हेलु ताहले से गोटिए मीनिंग को बुझौची जेहेतु देश स्वाधीन हैला आमे भी स्वाधीन हेलु किंतु एठी दुईटी अपोजिट सेंटेंस लागुची देश स्वाधीन हेची किंतु लोकंकर दुख दूर हेइनी देश स्वाधीन हेले कोन हेबा कथा लोकंकर दुख दूर हेबा कथा डायरेक्ट सेंटेंस जदी देश स्वाधीन हेची लोकंकर दुख दूर हेई जिबा कथा एठी जेहेतु हेई नाही बोली कहिची तार अपोजिट माने बुझौची तेणु एठी हमें किंतु लगेले एठी दुईटी सेंटेंस बीजोजक अर्थ रे यूज हैला आ गोटे एग्जांपल देखिबा सभारे अनेक आलोचना हैला मात्र सत्य कथा बाहरिला नाही देखंतु एठी बाहरिला नाही अछि जेहेतु सभारे बहुत कथा आलोचना करा गला तेणु सत्य कथा बाहरी जिबा कथा
ओके ताहले आमे ताकू कोन कहिथान्ते एठी एवं लगेइथान्ते एवं ताकू संयोजक अव्यय करि परिथान्ते जदि सेंटेंस टी एई भଳି लेखा हेइथान्ता जे सभारे अनेक आलोचना हेला एवं एठी आमे जदि एवं लगेइथान्ते एवं सत्य कथा बाहारी गला ओके ताहले सेठी आमे एवं को कहिथान्ते संयोजक अव्यय एवं एई सेंटेंस सहित सत कथा बाहारी गला सी मध्ये गोटे पॉजिटिव सेंटेंस एवं दुईटी मेळ खाइला भଳି लागिथान्ता किंतु जेहेतु एठी हेला नाही कहिची गोटे नेगेटिव मीनिंग देइची तार अपोजिट अर्थ को बुझौची सभारे आलोचना हेला मात्र सत्य कथा बाहारिला नाही तेणु आमे एठी ताकू बीजोजक अव्यय बोली कहिबा नेक्स्ट सेंटेंस रहिला एते औषध खाइली प्रथम कथा हला औषध खाइली साधारण काम कौन औषध खाइले आमर रोग भल हुए जदि सेंटेंस रे लेखा थांता औषध खाइली एवं मो रोग भल हो गला ताहले आपण एवं को संयोजक अव्यय कहिबे जेहेतु औषध खाइली रोग भल होला ठीक ठीक काम चलीची किंतु एठी एते औषध खाइले भी रोग भल हेला नाही बोली कहिची माने सेंटेंस रे अपोजिट मीनिंग देखौची जोटा हेई जिबा कथा से जिनसटा होउनी तेणु एठी तथापि लागिला एवं तथापि आमर होउची बीजोजक अव्यय ठीक अछि नेक्स्ट सेंटेंस परिवारर समस्ते पिंड को बुझाइले परंतु से सही एकजिदिया गुण छाड़ुनी अच्छा पिंडू ता नाटा होउची पिंडू ताहले परिवारर समस्ते पिंडू को बुझेइले ताहले बुझेइले माने से बुझी जिबा कथा किंतु जेहेतु से बुझिला नाही तेणु एटा परंतु आमे लगेइले बुझी जिबा कथा किंतु से नेगेटिव हैला से बुझिला नाही तार एकजिदिया गुण से छाड़ुनी तेणु परंतु आमर एठी बीजोजक अव्यय सेमिति वर्षा हेला अथच बेउषण पाई पानी हेलानी वर्षा हेले सफिशिएंट पानी हेबा कथा बेउषण काम हेबा कथा चाष काम हेबा कथा किंतु जेहेतु वर्षा हेले भी सफिशिएंट पानी मिलिला नाही तेणु एठी अथच यूज कले अथच आमर कोन ना बीजोजक अव्यय सेही भଳି भाबरे तुमे स्थानीय कॉलेज रे पढिबो किंबा बाहर को जीवो ताहा मते कहिबो ताहले तमे एठी दीटा जिनिस करि पारो तमे स्थानीय कॉलेज रे पढिबो निज एरिया रे थिबा कॉलेज रे पढिबो ना तमे बाहर को जीवो दीटा ऑप्शन भितरे चूज करिला भଳି जिनिस तेणु एठी किंबा यूज करा गला एवं किंबा आमर कोन ना किंबा होची बीजोजक अव्यय ओके बुझी ହେଲା दुईटी अव्यय संयोजक आउ बीजोजक अव्यय थर्ड होची आमर समय सूचक अव्यय जहा को कि कालबोधक अव्यय बोली कुहा जाय ताहले ना रु आमे जानि पारुचे सेंटेंस रे एमिति गोटे वर्ड थिबो जहा द्वारा आमे जानि पारुथबा जे कामटी को समय रे हेची ताहले कोन कोन यूज हेथिबो हुए तो सेंटेंस रे एबे थिबो आमे जानि परिबा जे कामटी एबे एबे हेची केबे थिबो ता माने केबे गोटे हेची गोटे समय को बुझौची सेबे दी थर सेबे हे गला एही क्षणी अधुना अधुना वर्तमान सर्वदा संप्रति सेतेबेले जेतेबेले एमिति जदि वाक्य रे व्यवहृत हेइथिबो ताहले ताकू आमे कहिबा समय सूचक बा कालबोधक अव्यय एग्जांपल देखिबा एबे डाक्तरंकर आसीबा बेळ होई नाही ओके ताहले एबे कोन एठी ना समय सूचक अव्यय ताहले एबे हेइनी समय एबे रु आमे जानि पारुचे एई समय रे सेमिति एही क्षणी मु कटकरू आसी घरे एही क्षणी मु कटकरू आसी घरे पहुंचिली ओके ताहले केते बेले ना एई अल्प समय हेची मु आसीकी पहुंचिली एही क्षणी रु आमे जानि पारुचे आपन को क्वेश्चन रे अंडरलाइन करिथिबो एही क्षणी एवं पचारि देबो जे एही वाक्य रे कोन रेखांकित पदटी को प्रकार अव्यय आपण एही क्षणी देखि के जानि जिवे जे ये होची हमर समय सूचक अव्यय सेमिति आ गोटे सेंटेंस संप्रति देश रे बन्या देखा देइची चिंता न करी हठात किछि काम कर नाही ओके सेही भଳି जेबे जिबाकू हबो सेबे मु कहिबी ताहले जेबे सेबे हठात संप्रति एही क्षणी एबे एई सबु ब्लू रे जहा लेखा हेची मने रखिबे एगुडा होची हमर ट्रिक बा सेगुडा होची की टर्म जहा को मने रखिले आपण जानि परिबे जे ये को टाइप रो अव्यय हबो अव्यय रो क्वेश्चन को भलिया आसे ताको कंप्लीट हला परे आमे पुनी डिस्कशन करबा तापरे नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर रो होची हमर संबोधन सूचक अव्यय अच्छा ना रु आमे कोन जानुचे ना वाक्य रे काहा को गोटे संबोधन करा जायथिबो ओके संबोधन करबा पई आमे साधारणतः कोन व्यवहार करू हे कहू हे महाबाहु मो दुख दूर करंतु ताले हेटा कोन संबोधन सूचक अव्यय आहे नील शैल आहे लगौ हई हे सुनुच ताले हई हे आमे कोन पई कहू ना काहा गोटे संबोधन करबा पई
ସେମିତି ରେ, ଆରେ, ଗୋ, ଆଗୋ, ଲୋ, ଆଲୋ, ଆବେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହେଲେ ଆବେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବାର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ହେ ନାରାୟଣ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ କଷଣ ଦେଉଥିବ। ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେ ନାମକ ଅବ୍ୟୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ आहे ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ତାହେଲେ ନୀଳ ଶୈଳଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ आहे କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋ ଝିଅ ଚା କପେ ଆଣିଲୁ, ତାହେଲେ ଝିଅକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବଂ ଲୋ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁଛେ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଲୋ, आहे, हे ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ର ଅବ୍ୟୟ ହଉଛି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶ ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ନୁହଁ, ସେଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଯେବେ, କାଳେ, ଯଦ୍ୟପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେମିତି କି ସେ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିବ ବଡ ହଇରାଣ ହବ, ତାହେଲେ ଯଦି ସିଏ ଆସେ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ହବ, ଯଦି ନ ଆସେ ହଇରାଣ ହବନି। ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନାଟା କଣ ରହୁଛି, ଯଦି ସିଏ ଆସିବ ହଇରାଣ ହବ, ନ ଆସିଲେ ହେଇ ନପାରେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ସିଏ ହଇରାଣ ହବ, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଏଇ କାମଟା ହଉଛି ସେଇ କାମଟା ହବ। ଓକେ, ସେମିତି ଆଉ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କର କାଳେ କିଛି ଖବର ଆସିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାହଉଛି, ଯଦି ହୁଏତ ଖବର ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ନ ବି ଆସିପାରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କେସ୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ। ତୁମେ ଯେବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଯେବେ ଆଉ ତେବେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି କହିବା, ଭଲରେ ଯଦି ନ ପଢିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଭଲ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ରହୁଛି କିଛି ଗୋଟିଏ କଣ କ୍ଲାରିଟି ହେଇପାରୁନି ଯେ କାମଟା 100% ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ନାହିଁ କରୁଛି ତଥାପି କିଛି କରିବେ। ଓକେ, ସିଏ ଯଦି ବା ନାହିଁ କହୁଛି ତଥାପି କିଛି କରିପାରେ, ନ ବି କରିପାରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସମ୍ଭାବନାରେ ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟରେ ସେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ଯୋଉଠି ନିଷେଧ ବା ବାରଣକୁ ସୂଚଉଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ବା ମନା କରାଯାଉଥିବ ଯେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ବାରଣ କରାହେଇଥିବ, ସେଠି ଆମେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେମିତି କି ନ, ନା, ନଚେତ, ନି ଏଇ ସବୁ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ନକଲା କାମ କର ନାହିଁ। ଓକେ, ନ କଲା କାମ କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ନ ଏଠି କଣ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେଇ ନ, ନା ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ନା ଏଠି ଆମର ହଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ସବୁ ଅବ୍ୟୟଠୁ ଇଜି, ନ, ନା, ନି ଯୋଉଠି ୟୁଜ ହେଇଥିବ ସିଏ ହଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ପଢ, ନଚେତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଷ୍ଟକର, ତାହେଲେ ନଚେତ ଏଠି କଣ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନି ୟୁଜ ହେଲା, ନାହିଁଟା ପ୍ରାୟତଃ ରହୁନି, ନିଟା ବେଶୀ ରହୁଛି, ନ, ନା, ନି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ହଉଛି 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବରଟା କଣ, ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ହେତୁର ଅର୍ଥ କଣ, ହେତୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି କାରଣରୁ, ଏହି କାରଣରୁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ହେତୁ ବା କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ହେତୁବାଚକ ବା ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ଯେମିତି କି କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ଏଣୁ, ତେଣୁ, ଯେଣୁ, ସୁତରାଂ, ଅତଏବ, କାହିଁକି ନା ୟୁଜ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା, କାଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ବୁଝିବା, ଏଠି କାରଣ ଦର୍ଶଉଛି। ଓକେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଥିଲା ଆମେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଗ ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଗ କରୁଥିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଯୋଗ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା,
କହିବେ ତେଣୁ ତ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବି ହେଇପାରିବ। କାଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍। ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଗଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ସେଇଆ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ। ସବୁ ଖେଳ ହଉଛି ଅର୍ଥର। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅର୍ଥ କଣ କହିଛି? ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ ଜିନିଷ କହୁଛି କି ଆମେ ଯୋଉଟା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟରେ ଦେଖିଲେ। ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛି? କାଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଏଠି ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଅଛି ହେତୁବୋଧକ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂକୁ ବୁଝିଲେ ବେଶୀ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଏଠି ସେ କାରଣକୁ ବେଶୀ ଦର୍ଶଉଛି। ଓକେ, ଯେହେତୁ କାରଣ ଜାଣିପାରୁଛେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ଯାଇନଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ତେଣୁ ଆମର ହେଇଯିବ ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଧାନ କଟା ସମୟ ସୁତରାଂ ମୁଁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଇଏ ତ ଧାନ କଟା ସମୟ, ଏଟା ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ। ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଅର୍ଥ କଣ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଧାନ କଟା ସମୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେତୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତେଣୁ ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ। ସୁତରାଂ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ତେଣୁ ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା? ଧାନ କଟା ସମୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଠିକ ଲାଗୁଛି ମିନିଂ। ସୁତରାଂ ବଦଳରେ ଆମେ ତେଣୁ ଲେଖିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବିନୋଦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପଢା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି କାହିଁକି ନା, ଏଠି ତେଣୁ ଲଗେଇଲେ ଠିକ ହଉନି। କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଜଣା ପଡିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଁ ଦଉନି? କାହିଁକି ନା ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା, ସେ ପାଠ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାର କାରଣକୁ ସିଏ ବତଉଛି, ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଏଠି ଆମେ ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ବୋଲି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯଦି କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ସାଦୃଶ୍ୟ କଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥା, ତଥା, ଯେପରି, ସେପରି, ଏପରି, ପରି, ପ୍ରାୟ, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, ତେମନ୍ତ, ଏମିତି, ଯେମିତି, ସେମିତି। ଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଗୁଡା ୟୁଜ ହେଇଥିବ ଆମେ କହିବା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। କେମିତି ନା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବ୍ଲୁ କଲରକୁ ବି ଯଦି ଏତେ ମନେ ନ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଠିକ, ମାନେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅର୍ଥ କଣ କହୁଛି? କେବଳ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି ବା ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପୃଥକ କରୁଛି, ନା ସେ ତାର କାରଣକୁ ଦର୍ଶଉଛି, ନା ସେଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ନା ସେଠି ହେତୁବାଚକ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, କଣ ଆସୁଛି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂ କଣ ବୁଝା ପଡୁଛି? ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଆପଣ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି କି ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ଓକେ, ଏ ଗୋଟେ କବିତାର ପାର୍ଟ। ତାହେଲେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ, ଯଥା ଏଠି ଆମର କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ମାନେ କଣ ସୂଚେଇଲା। ଓକେ, ତାରା ଯେମିତି ରବି କିରଣରେ ମିଶିଯାଏ, ସେମିତି ପ୍ରଭାତି ମାନେ ସକାଳ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ସବୁଆଡେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଏ। ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ଅବଳା ମିଶିଗଲା। ଇଏ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ନା କବିତା ଟାଇପର ଟିକେ ଥିବ। ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରୁନଥିଲି। ତାହେଲେ ଏମିତି କଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ନିରଦ ପରି ଗୁଣର ପିଲାଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ। ନିରଦ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏଠି ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ପରି ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ନିରଦ ଭଳିଆ ଗୁଣର ଆମେ ପିଲା ପାଇପାରିବାନି। ସେମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏଠି ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ହଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ ଅବ୍ୟୟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ୟୁଜ ହୁଏ। ବିପସାର୍ଥକ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେଇ କାମଟି ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଅଛି ବୋଲି। ପୁନଃ ପୁନଃ ଯଦି ୟୁଜ ହେଇଥିବ ତାର ଅର୍ଥ ବି ବାରମ୍ବାର। ସେମିତି ଯଦି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଲାଗିଛି, ଘନ ଘନ, ଥରକୁ ଥର, ଲଗାତର, ପୁନର୍ବାର, ଆହୁରି ଆହୁରି, ପୁଣି ପୁଣି, ଲାଗି ଲାଗି, ସବୁର ମିନିଂ କଣ ବୁଝଉଛି? ନା ତାର ମିନିଂ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କୁ ବୁଝଉଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି କହୁଛ?
ओके ताहले गोटिए कथा को आमे एई सेंटेंस रो कोन बुझिले जे गोटे कथा को से सब बेले कहूची बारंबार कहूची ताहले लगातार जदी गोटिए वर्ड माने आमे बुझी पारुथबा जे सेई कामटी बारंबार होउची बोली ताहले आमे ताको विपसार्थक अव्यय कहबा ताहले एई सेंटेंस रो को शब्द रु आमे जानु जे कामटी बारंबार होउची बोली नाही बारंबार वर्ड रु सेमिति जदी सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा मधुमेह रोगी मुहुर्मुहु परिस्रा करे ताहले डायबिटीज पेशेंट रो बारंबार परिस्रा हुए ताहले तार सी सब बेले परिस्रा करे बोली आमे कोठु जानुचे एई मुहुर्मुहु वर्ड रु जानुचे जे बहुत शीघ्र शीघ्र सी परिस्रा करे तेणु मुहुर्मुहु हबो हमर विपसार्थक अव्यय तुमे थरकु थर एमिति भूल कर नाही तामाने से बारंबार भूल करूची ताहले थरकु थर जगारे आमे से बारंबार आमे कहि परिबा जे तमे बारंबार एमिति भूल कर नाही लगातार वर्षा लागी रहिची माने बारंबार वर्षा होउची सेमिति लोकटा एते खाइबी आहुरी आहुरी मागुची ताहले से खाई सारी की भी बारंबार खाइबा पई मागुची जोटा कि आहुरी आहुरी आमे यूज कले ताहले सबुर मीनिंग जदी आपण देखिबे से बारंबार ही आसुथिबो पुनः पुनः मुहुर्मुहु घन घन थरकु थर सबुर अर्थ ही बुझौची बारंबार जदी कोनोसी गोटिए सेंटेंस रे एमिति गोटिए पद थाए जहा द्वारा आमे बुझी पारुथिबा जे सेंटेंस टी बारंबार माने गोटिए काम बारंबार होउथबार जणा जाए ताहले ताकू आमे कहिबा विपसार्थक अव्यय एबे देखिबा 10 नंबर विस्मय सूचक अव्यय जहाको कि भाववाचक अव्यय बोली कहा जाए विस्मय सूचक आमे कोन जानुचे नारु जे कोनोसी गोटे विस्मय भाव प्रकाश करूथिबो आमे जदि विस्मय सूचक वाक्य रे मध्य पढिथिले जे लास्ट रे कोन हबो एम्ति एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहिबो एइठो तो आमे जानि जाउचे जे एटा गोटे विस्मय सूचक वाक्य बोली किंतु एमिति गोटे वर्ड थिबो जोटा कि हम सेंटेंस को विस्मय सूचक बनौथिबो जेमिति कि आहा दैव ता कपाळ को कोन एया लिखिथिला ओके सेही सेंटेंस को आमे गोटिए कोन अफर्मेटिव सेंटेंस करि परिबा सरल वाक्य रे आमे लिखि परिबा जे दैव ता कपाळ को एया लिखिथिला किंतु ताकू जेतेबेले एक्सक्लेमेशन चिन्ह लागि जाउची से आमे जानु जे आहार व्यवहार द्वारा सेंटेंस ता पूरा परिवर्तन हे गला आहा सेमिति हा राम ओके छी एमिति कहंती ताहले एमिति एई सेंटेंस को आमे कहि परिबा जे एमिति कहंती नाही एमिति कहंती नाही जदि थांता आमे कहि थांते एटा गोटे नेगेटिव सेंटेंस ये गोटे कोन ना नास्ति सूचक वाक्य बोली सरिला किंतु छी जेहेतु लागि जाईची एवं छीटा होची गोटे प्रकार अव्यय जोटा कि वाक्य रे जे कोनोसी जगह रे व्यवहृत हेई परिबो एवं तार मीनिंग माने तार कोन लिंग वचन पुरुष रे से परिवर्तन होउनी तेनु आमे जानि गले छी गोटे अव्यय एवं छी लागिबा द्वारा एक्सक्लेमेशन चिन्ह हमर आसिला वाक्यटी गोटे प्रश्न विस्मय सूचक वाक्य रे परिणत हे गला ओह की जंत्रणा एठी कोन हैला ओह की जंत्रणा ओह द्वारा आमे जानु एटा विस्मय सूचक वाक्य की पिलाटी म ये अच्छा की लगे कि आमे गोटे क्वेश्चन करि परिबा तमे की काम करूच सेठी आमे की टाकू गोटे प्रश्न सूचक वाक्य रे व्यवहार करि पारले किंतु एठी की टा यूज केमती हेची की पिलाटी म ये ओके ताले एठी रहिला हमर विस्मय सूचक चिन्ह वाह की सुंदर खेल पण एठी खाली कहि परिबे केते सुंदर खेल ओके किबा ए खेलटी बहुत सुंदर कहिदेले सेंटेंस टा गोटे नॉर्मल लागुची जे एटा बहुत सुंदर खेल किंतु वाह की सुंदर खेल कहला माने सेंटेंस टा आउ टिके माने अधिक इंप्रेसिव लागुची ओके सेंटेंस टा विस्मय भाव प्रकाश करूची तेणु एठी हमें जदि देखिबा आहा हा छी ओ की एई प्रकार जो वर्ड जो माने पद गुड़िक व्यवहृत हेची हमर वाक्य रे एई मानको द्वारा सेंटेंस रो मीनिंग परिवर्तन मीनिंग परिवर्तन होउची रो अर्थ कोन माने सिए आउ टिके हमकु कोन ना जो विस्मय भाव प्रकाश करूची ओके एमाने व्यवहृत हेबा द्वारा आमे जानि पारुचे जे गोटे विस्मय सूचक भाव हम सेंटेंस रे प्रकाशित होउची तेनु एउडा हमर हैला विस्मय सूचक बा भाववाचक अव्यय 10 प्रकार आमे अव्यय देखिले मु प्रथम रु कहिची 20 आपनकर टोटल 21 प्रकार अव्यय अछि एते सारा अव्यय को जदि हमें गोटिए क्लास रे पढिबा आपन भी कंफ्यूज हेबे आ मोर भी क्लास टी अननेसेसरी लेंथी हे जिवो सेति पई नेक्स्ट क्लास रे हमें सेकंड पार्ट पढिबा अव्यय रो एवं ता सहित हमें अव्यय को कंप्लीट कर देबा एवं ता परे ता रिलेटेड किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिबा जहा द्वारा आपनकर क्लैरिटी जणा पडिबो ए टॉपिक रे आपन केते मास्टरी लाभ करिसंती जानि परिबे
ठीक अच्छी भावुची क्लास टी निश्चय आपको भल लगी बेनिफिशियल होइथिबो जदि भल लगी गोटे लाइक निश्चय करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करते यार जदि आप पीडीएफ चाहूँ आम टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी एवं आउ गोटे कथा ये क्लास टी जिते कंप्लीट हो पूरा अव्यय क्लास पीडीएफ मु टेलीग्राम में देदेवी आउ गोटे जिनस पीडीएफ नहीं आप कौन करेंगे जदि आप पाखे बुक अच्छी सारस्वत ओडिया व्याकरण बुक रु पढ़ले भल केवल बुझापी जो जगह डाउट रोचे आप भिडियो देखिपारे जदि किसी सन्देह आपण मनरे थाए निश्चय भाव में कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे ओके थैंक यू जय जगन्नाथ एंड बाय बाय।